बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम साहब की वीडियो लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आयतुल कुर्सी के क्या क्या फ़ज़ाइल हैं और आयतुल कुर्सी की क्या क्या ताकतें हैं, आयतुल कुर्सी क्या पावर रखता है और आयतुल कुर्सी को अगर हम अपना विर्द बना लें तो हम इसके ज़रिए से क्या क्या कर सकते हैं। आयतुल कुर्सी की बहुत बड़ी बड़ी बरकतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें हैं। डॉक्टर इसरार अहमद साहब हमें आज की वीडियो में आयतुल कुर्सी के बारे में सब कुछ तफसील से बता रहे हैं। वो क्या क्या बता रहे हैं और हमें आयतुल कुर्सी के बारे में मजीद क्या क्या तलकीन फरमा रहे हैं। आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, वीडियो पूरे का पूरा देख लें, तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि आयतुल कुर्सी की क्या क्या बड़े बड़े फजाइल और फजीलत और बरकत हैं। आइए अपनी वीडियो की जानिब बढ़ के देखते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। आयतुल कुर्सी एक लंबी आयत, जैसे आयतुल बिर एक लंबी आयत थी, और इसको हुजूर ने फरमाया है सैयदतु आयातिल कुरान, पूरे कुरान मजीद की आयात की सरदार है यह। और ये शिरके फिस सिफात के ज़िमन में ये शमशीर काते है, शमशीर बुरहान है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम, ये वही है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद अल हय्य, अल्लाह जिंदा है, लेकिन उसकी जिंदगी को अपनी जिंदगी पर क़यास न करना। तुम्हें खुराक की एहतियाज है, उसे कोई जरूरत नहीं। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून, मुझे कोई एहतियाज नहीं कि मुझे कोई रिस्क पहुंचाएं, रिस्क दें, मुझे खिलाएं, मुझे कोई जरूरत नहीं। फिर तुम्हारी हयात नींद, ऊंघ, थकान, इन तमाम कमजोरियों के साथ है। वो अल हय्य है, अपनी जात में खुद जिंदा है, हयात उसकी जाती है, किसी और ने अता नहीं की है। हमारी तो मुस्तार है, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। और अल कय्यूम बकिया पूरी कायनात के लिए वही है, उसको थामे हुए है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल हय्य हयात कामिल, कि उसको न नींद आती है न ऊंघ आती है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमान और जमीन में जो कुछ है उसी की मिल्कियत है। तुम कस्टोडियंस हो, तुम अमीन हो। ई अमानत चंद रोजा निस्दमास, दर हकीकत मालिक शे हर शे खुदास। यहां तक कि ये मेरा जिस्म भी मेरे पास अमानत है। मैं कौन हूं? मेरी खुदी, मेरी अना, मेरी रूह जो पोजेस करती है इस बदन को, लेकिन ये पोजेशन मिल्कियत का नहीं है, अमानत का है। ई अमानत, ये हाथ भी अमानत है, मेरी जबान भी अमानत है, मेरी आंखें भी अमानत है। मंज़ल लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, ये यहां पर अंदाज बड़ा पुरजलाल। कौन है वो जो शफाअत कर सके उसके दरबार में मगर उसके इज़्न से। किसी का जाती, किसी का जोर, किसी का इख्तियार नहीं है कि जिसकी बिना पर वो शफाअत करे। हाँ, अल्लाह के इज़्न से। और दूसरी जगह पर आता है जिसके लिए वो चाहेगा और जिसको इजाजत देगा। जैसे कि आता है अम्मा यतसालून में, यौम यक़ूमु रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न, और उनमें से कोई भी बात नहीं कर सकेगा, कलाम नहीं कर सकेगा। ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, सिवाय उसके जिसे रहमान इजाजत दे। व क़ाला सवाबा, और सही बात करेगा, कोई गलत बात नहीं करेगा। यालमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वो तो जानता है जो कुछ भी उनके सामने है और उनके पीछे है, और ये कोई इहाता नहीं कर सकता मखलूकात में से, उसके इल्म में से किसी का भी, सिवाय उसके जो वो खुद चाहे। यहां बड़े ही लतीफ अंदाज में शफाअत बातिला के तसव्वुर की नफी हो गई। देखिए, आप कहीं जाकर किसी मजिस्ट्रेट से सिफारिश करते हैं तो क्या कहते हैं? अजी ये फाइल के ऊपर जो कुछ है आप इस पर न जाइए, ये गवाहियां वगैरह झूठी हो गई हैं, मैं आपको बताता हूं असल बात क्या है। अल्लाह के सामने कोई ये कह सकेगा अल्लाह तेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में है?
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور ان میں سے کوئی بھی، جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں، بریلوی مرتبہ فکر بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، محمد رسول اللہ کا جتنا ہے، لا محدود نہیں ہے، محدود ہے، قدیم نہیں ہے، حادث ہے. تو جتنا اللہ چاہتا ہے، جس کے لیے جتنا چاہتا ہے، لیکن اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا کوئی مگر جو وہ چاہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے، مستولی ہے، آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی. ولا یؤودہ حفظہما، اور اسے عاجز نہیں کر سکتی ان دونوں کی حفاظت. قیوم وہی ہے، صمد وہی ہے، لیکن اسے کوئی تکان تاری نہیں ہوتی، عاجز نہیں ہوتی. یہ اصل میں نفی ہے. جو تورات حافظے سے مرتب کی گئی تھی، 587 میں نبوکڈنضر کا جو حملہ ہوا تھا، اس میں اصل تورات گم ہو گئی. اس وقت سے آج تک وہ اصل تورات ان کے پاس نہیں. پیریڈ آف کیپٹیوٹی سے واپس آئے ہیں بیت المقدس میں، سائرس کے لطف و کرم کی وجہ سے، ذوالقرنین کے لطف و کرم کی وجہ سے، پھر یادداشتوں سے لوگوں نے وہ تورات مرتب کی ہے. تو اس میں انسانی فکر شامل ہو گیا، لہذا وہاں یہ لکھا ہے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین پیدا کیے اور 7ویں دن آرام کیا، یعنی کوئی تکان لائق ہو گئی. قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے انہیں 6 ہی دنوں میں پیدا کیا. وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کوئی تکان لائق نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہو. لا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. العلی وہی ہے، سب سے بلند و بالا. لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سربلند ہو جائے، اور وہی عظیم ہے، عظمت والا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے، اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں پر توبہ کرنے کی اور اللہ سے استغفار طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دینی فرائض کی انجام دہی کے لیے کمر بستہ ہو جانے کا عزم مصمم کر لینے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے دوستو، یہ تھا مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، جو آیت الکرسی کی فضیلت، برکت، مقام، مرتبہ، درجہ، رتبہ سب کچھ بیان کر رہے تھے. اب آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آیت الکرسی کس طرح کی پاورفل آیات ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس پہ عمل کر کے اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں. انشاءاللہ اس کے بہت سارے فائدے دیکھو گے، ضرور بالضرور. تو میرے پیارے معزز ناظرین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ آپ لوگوں کا ساتھ ہمیں حوصلہ دیتا ہے. ملتے ہیں ایک ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.